আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও। জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আমার দাবি সরকার তুমি পূরণ করো। জেলা ভিত্তিক নিযুক্তি আমার দাবি সরকার তুমি। जिला भित्तिक नियुक्ति सकाशे नवरंगपुर जिला तथा अविभक्त कोरापुट जिले में तेजिला बंद प्रभाव। नवरंगपुर आज 4/10/2024 तारीख शुक्रवार दिन नवरंगपुर जाति जनजाति महासंघ तरफ जिला भित्तिक नियुक्ति सकाशे सरकार उद्देश्य नवरंगपुर सह अविभक्त कोरापुट जिले में सकाळ 6 घंटा ठारू संध्या 6 घंटा पर्यंत 12 घंटिया बंद पालन पर डाकरा दि जाइथिला। एही बंद डाकरा को जिलार समस्त प्रकार बुद्धिजीवी गोष्ठी समस्त राजनैतिक दल प्राय 40 रु अधिक सामाजिक संगठन सीनियर सिटीजेन बेकारी युवक युवती समस्ते सहयोग करथिले। एही बंदर प्रभाव नवरंगपुर जिले में 10टी ब्लॉक रे संपूर्ण भाव में प्रभावित होइथिबा देखा देइछि। बंद जोगु समस्त दुकान बजार चक अख बैंक सरकारी कर्मशाला स्कूल कॉलेज समस्त अनुष्ठान बंद डाकर पूर्ण सहयोग करिथिबा देखा जाइथिला। आजिर एही बंद डाकर मुख्य नारा थिला जिला भित्तिक नियुक्ति आमर दाबी। जदि सरकार तुमे आम दाबी न मान ताहले आगामी दिन रे एही आंदोलन तीव्रतर हेबो बोली सरकार को चेताई दैछन्ते। एही बंद डाकर प्रभाव अविभक्त कोरापुट जिलार समस्त स्थान रे देखिबाको मिलिथिला। नवरंगपुर गौरीशंकर बेवर्ता रिपोर्ट साबरी एक्सप्रेस। जिला भित्तिक नियुक्ति आमर दाबी सरकार तुमे मानि नियो। जिला भित्तिक नियुक्ति आमर दाबी सरकार तुमे मानि नियो। आमर दाबी न मानिले निया चलिबो। आमर दाबी न मानिले निया चलिबो। रास्ता घाट लड़ाई हबो। विधानसभा लड़ाई हबो। विधानसभा लड़ाई हबो। प्रशासन सहित लड़ाई हबो। अविभक्त कोरापुट जिला आज बंद पालन सूचई देउची जे ये जो लड़ाई चली सारा अविभक्त कोरापुट जिले में एक अस्मितार लड़ाई से लड़ाई को आज समस्ते समर्थन करुचंती। आदिवासी जाति जनजाति महासंगठन द्वारा ये डाकरा दि जाइए एवं विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान 30 रु ऊर्ध्व सामाजिक अनुष्ठान और विभिन्न राजनैतिक दल मध्य समर्थन करुँच एक अस्मितार लड़ाई। ये जिला भित्तिक शिक्षक नियुक्ति नुहे संपूर्ण भाव चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारी मान नियुक्ति आम दाबी रखीचु। या द्वारा आम नुहे सारा ओडिशार जदि गोटे ऑर्डिनेंस जारी हम तेबे बालेश्वर कटक जिलार पिला माने जिलार चाकरी पाइबे। ये हूँ समस्त स्वार्थर कथा। नवरंगपुर जिला हेउची दादन रे ओडिशा रे द्वितीय गजपति प्रथम। ये जिलार शह शह पिला आज दादन खटिबा जाउचंती एवं सब हेई फेरुचंती। झियो भौणी माने आर्थिक परिस्थितिर चापरे आज विवाह करि पारु नांती। एभली एक समय रे आमे 2013 मसिया रे आंदोलन करिछि जातीय कांग्रेस। आज जातीय कांग्रेस दल विजु जनता दल वामपंथी दल और किसी नेतृस्थानीय भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति मध्य आज या समर्थन करुचंती। आज अभूतपूर्व भाव 10 ब्लॉक आज बंद होती नुहे नवरंगपुर सहर उमरकोट सहर आज ठप होती। चा दुकान टे खोली ना। आदिवासी जाति जनजाति महासंगठन आज डाकरा को समस्ते समर्थन जन एक अभूतपूर्व बंद पर आज सफलता देती। एथिपाई आमर जो कमिटी होती से कमिटी आज समस्त निवेदन करथिला। से कमिटी माध्यम बंद सफलता पाई। एथुर अनुमान करि सरकार तांकर मुह खोलंतु एवं तुरंत ए पिला मानक आमर नियुक्ति प्रक्रिया सामिल करंतु। आज की दीर्घ 3 दिन है आमर जो एमएलए अच्छा विजु जनता दलर पूर्वतन एमएलए कांग्रेस दलर उज्ज्वल बाबू एवं समस्ते आम सहित अच्छा किंतु वर्तमान पर्यंत से आसी ना कि समर्थक माने विभिन्न पदपदवी लोक इष्ट अच्छा। जिला भित्तिक नियुक्ति करा जाय बोले आपण वर्तमान तो सरकार दल रचनी आपण कोन कहबे। देखो बहुत दिन आगु
ଯେଉଁମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଚାକିରି ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷଣ ପ୍ରାୟ 35ରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରିକି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଆଦିବାସୀ ହଉ, ହରିଜନ ହଉ, ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ହଉ, 3rd and 4th ଗ୍ରେଡର ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ପାଟିକିରି 3 ମାସ ତଳେ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ 111 MLA ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। MP ଥିଲେ, MLA ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ MLA, ପୂର୍ବତନ MP, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ସରକାର ଥିଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଦେ କେବେ ବି ପାର୍ଟି ଉଠେଇକିରି କହିନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? 3 ମାସ ହେଇଛି ସରକାର ଆସିଛି, ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତମେ କାଲିକି କରିଦିଅ, ପରଦିନ କରିଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୟାକୁ ରାଜନୀତି ନ କରିକି ଗୋଟିଏ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। 2012ରେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସରକାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲା। ଡ୍ରାମା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ? ଆଗରୁ ତ ଆମ ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା, ପିଲା ଆମର ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଅନ୍ୟ ସରକାର ଥିଲେ ଚାକିରି ପାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ପିଟିସନ କରେଇକି ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ କଟରୀ ଗ୍ରୁପ, ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କେସ୍ କରାହେଇକି ସେ କେସ୍ ଆଳ ନିଆ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହବ ନାହିଁ? ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆମ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ? ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନରେ, ଆମ ପିଲା ଆଉ କୋଷ୍ଟାଲ ପିଲା ଭିତରେ ଫରକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମ ପିଲା 50 ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା 90 ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି କମ୍ପିଟ୍ କରିବୁ? ତମକୁ ଆମେ ସେଇ ଫେସିଲିଟି ଦେଇଛ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦେଇଛ, ସେଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ ଦେଇଛ, ସେଇ